200-250 जन मृत्युवरण कले तापरे इन्फेक्शन गोटे आतंक खेली देछि तापरे आमे भारत रे डिटेक्ट करिबा समस्त को टिके चिंतार पकई देछि मु एतोटी जिंस आपन कहूची जोथि कि आपन बिल्कुल व्यस्त हवा कथा नुहे। प्रथम कथा हला भूताणु 25 वर्ष पुराना और हमर रोग प्रतिरोधक शक्ति एई भूताणु विरुद्ध रे अछि। द्वितीय कथा हला एबे कोनोसी कम्युनिटी स्प्रेड रो एविडेंस नहीं हमर जो सर्विलेंस रे एमिति किछि खबर नहीं जे गोटे एरिया रे शिशु मानक या व्यापी जाउची अति शीघ्र जनक व्यापी जाउची। अपन जो केस देखिले बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलोर रे ताला जनवरी 3 रो केस से माने गतकाली डिक्लेयर कले जनवरी 6 रे डिक्लेयर कले तापर पर अहमदाबाद रे जो केस नजर को आसिला सेला डिसेंबर 26 रे डिटेक्ट हेतिला सेही पेशेंट वेंटिलेटर थिला वेंटिलेटर रिकवर करी गलानी एमती डिस्चार्ज मध्ये हो गलानी से पाखा पाखी 15 दिन पुराना कथा तो से माने ताको काली डिक्लेयर कले और तापर पर कलिकता रे गुटे पेशेंट चेन्नई रे दुईटी पेशेंट त्रिवेंद्रम रे पेशेंट अन्य पार्ट्स रे भी पेशेंट्स देखा जाइछन्ती और संख्या 2 रु बढ़ी 4 6 8 बढ़ी चलछि। एथिरे हमें वाच करिबा जे केते शीघ्र वायरस स्प्रेड करूछि और तार एपिडेमिक की पैंडेमिक पोटेंशियल अछि कि नहीं तो वर्तमान पई आपन को सतर्क रहय पड़िबो। हमें हमर जहां पुराना बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कोविड बेले शिखिचे ताहा व्यवहार को आसीबो ये हमर सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजेशन और छोट छोट शिशु जो ठंडा हिचे निहाती भाव डाक्टर को देखि परीक्षा करनवा ताको आइसोलेट करके गोटे जगह रखिबा जेमति अन्य शिशु आक्रांत न होंती और हमें देखिबा जे आगो को होउछि कोन भावित हवा प्रवास को जाउछि जनवरी 8 रु 10 तारिख पर्यंत विश्वर कोण अनुकोण रे रहुतबा भारतीय माने ओडिशा आसुछन्ति। अनेक वर्ष परे आम ओडिया माननक पई एहा एक अपूर्व सुजोग विश्व दरबार रे ओडिशार मर्यादा को सम्मान को प्रतिष्ठित करिया पई आमे समस्ते संकल्पबद्ध। एही 3 दिन पर्यंत समस्त अतिथि माने भुवनेश्वर रे रहिबे एवं अनेक पर्यटन स्थल को मध्य बुलिबा को जिबे। तेणु मु आपण मान को निवेदन करूछि आपण माने एही समय रे आमर प्रवासी अतिथि मानन को स्वागत करंतु और यथोचित सम्मान प्रदर्शन करंतु सेमाने जेपरी अनुभव करिवे जे सारा ओडिशा समान को स्वागत करिया पई प्रस्तुत रहिछि। रास्ता घाट रे सेमाने किछि आवश्यकता अनुभव कले सेमान को तुरंत सहाय्य करंतु सेमान को एपरी सुंदर व्यवहार करंतु जेपरी सेमाने अनुभव करिवे जे सेमाने प्रकृत रे निज जन्म माटी रे निज देश रही अछंती। एही समय रे आमर रास्ता घाट परिष्कार रखिबा मध्य आमर दायित्व। आमर संस्कृति हेउछि वसुधैव कुटुंबकम। सारा विश्व को आमे परिवार बड़ी देखु प्रवासी माने तो सहजरे आम निजर। आसंतु आमे समस्त मिसी प्रवासी भारतीय दिवस को सफल करिबा। प्रवासी भाई भौणी माने तांको जीवनर सबुठारु भल अनुभूति पाइबे से दिगरे प्रचेष्टा करिबा। भुवनेश्वर साजसज्जा चमकुची पूरा सहर प्रवासी को एयरपोर्ट रे विपुल स्वागत संबर्धना आ घर आगरे झुटी चितारे सजाई प्रवासी को स्वागत करने अनुरोध करिसेंती सरकार। प्रवासी भारतीय दिवस रे रही 5टी पूर्णांग अधिवेशन आ शीर्षक रही युवा नेतृत्व एवं ओडिशा सुजोगर भूमि।
ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ଦନକାନନ ଯୋଉଠି ଆଖି ପଡିବ ରାତିରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ କାଦରେ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ନେଉଛି। ଝଲସୁଛି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ରାଜଧାନୀର ରୂପ। ରାତିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅରେ ରାଜଧାନୀ ଝଟକୁଚିତ, ଦିନରେ ସହରର କାନ୍ଥବାଡରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସଜ୍ଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଛି। ସେପଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଅଣାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। It's my first time, so it's great to know new culture. India is so diverse with a lot of states, a lot of cultures, a lot of languages, which makes me excited. Every single time I visit a new state, it gives me excitement to see new things. All the 3 days at Enkarivi and hoping to meet people and learn more about what are the Pravasis doing outside Odisha. We have lived in US for 30 years, so we are basically pure Pravasi. India for me is a great country. India means world. Bharat Mata is so many. You can't distinguish. You can't make any difference about India. ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ 9ଟି ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ରରେ ରାମାୟଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଦୁରୁଆ ପରି ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସେପଟେ ଗାଢ଼କଣାରେ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।